Halo semuanya, kembali lagi di Ranmarum Cinema. Kali ini kita akan membahas film thriller Korea Selatan, seorang wanita yang tertipu dengan penjual online, namun ia tidak tinggal diam. Tanpa ia sadari bahwa penjual yang dia lawan bukanlah penipu biasa. Dia adalah pembunuh berantai psikopat yang menggunakan pasar online untuk menjerat korbannya. Film langsung dibuka dengan adegan menegangkan. Seorang pria mengunggah iklan MacBook bekas di aplikasi jual beli online. Tapi ada yang aneh. Ia hanya ingin bertemu dengan pembeli wanita. Ternyata ini adalah jebakan. 괜찮은데? 왕구 집게도 24를 Di saat hati sedang berbunga-bunga, tiba-tiba di menit-menit terakhir, si pembeli wanita mengirimi pesan bahwa kakak laki-lakinya yang akan datang karena si wanita sedang berhalangan. Walaupun kecewa, ia tetap menerima pria itu masuk. Begitu barang selesai dicek dan transaksi selesai, tiba-tiba 오빠? 아이씨. 아이맥 파는 분 맞으시죠? 그 동생이 급한 약속이 생겨가지고. 들어오세요. 얼마로 알고 오셨어요? 그 이거 새거나 마찬가지인데 그냥 빨리 팔려고 내는 건데. 좋다. 그 현금인 거 아시죠? 이거 기수도 없고, 예? 이거 박스. 좋다. 돈 드려야죠. 예. 여기야. 감사합니다. 네. si pria muda sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang menatapnya. Begitu transaksi selesai, ya, pria malang itu tewas seketika. Si pembeli misterius ini ternyata adalah seorang psikopat pembunuh berantai. Dia sengaja memanfaatkan platform jual beli barang bekas bukan untuk belanja, melainkan untuk berburu target dan mencuri identitas korbannya. Cerita kemudian bergeser ke karakter utama kita, Jang Soo-hyun, seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai manajer tim di sebuah perusahaan interior. Hidup Soo-hyun sebenarnya sudah cukup penuh tekanan. Di tempat kerja, ia harus menghadapi Direktur Kim, bosnya yang luar biasa toksik, egois, dan suka bertindak genit tidak pada tempatnya. 화장실도 이래놓으신 거 아니죠? 모르겠네 진짜. 이거 내일까지 수정 안 해놓으면 누구 하나 가지고 죽네 어쩌네. 안전검사 때도 수정 엉뚱한 거 껴놔가지고 저 심해서 섰어요. 아저씨가 취직시켜 주실 거예요? 네! 시공할 때는 뭐 하고 있었는데? 그 어제 이사 때문에 월차를 내가지고. 이사짐 들어갔으면 바로 현장에 나왔어야지. 자기가 이러면 내가 실망이야. 죄송합니다. Kehidupannya cukup tertekan karena harus mengawasi pekerja yang lalai dan menghadapi bosnya, Direktur Kim, yang sering melecehkan dan menggoda dirinya. Namun masalah terbesarnya dimulai ketika mesin cuci di apartemen barunya tiba-tiba rusak. Karena harga peralatan baru mahal, Soo-hyun memutuskan untuk mencari solusi alternatif. 원래도 아슬아슬하긴 했는데 왜 하필 딱 이사가. 야, 너 아직 죽으면 안 된다. AS 불러. 안 불렀겠어요. 수리비가 50이래요. 그렇게 비싸? 세탁기는 모다가 다른다. 야, 차라리 중고를 하나 사. 그래 좋아. 나도 전자레 진짜 얼마 주고 샀는데? 20만 원짜리 5만 원. 진짜? 거의 신빙이야. 깨끗해. 그래? Oh ya, Soo-hyun juga punya satu sahabat namanya Oh Dal-ja.
Tipikal besti yang receh. Nah, singkat cerita, disinilah Dalja ngasih saran maut. Ya elah, beli bekas aja di aplikasi. Banyak yang murah, 500.000 juga dapat. Dan kalimat itu adalah awal dari mimpi buruk 2 minggu ke depan. 통장 문에다 수송합니다. Karena ingin berhemat seperti saran Dalja, Soo-hyun memutuskan tidak membeli mesin cuci baru. Ia membuka aplikasi marketplace dan menemukan sebuah mesin cuci bekas dengan harga yang sangat murah. Tanpa pikir panjang, ia langsung membelinya. 아, 이거 벌써 팔린 거 아니야? 에이, 고장난 거네. 네? 다시 한 번만 봐주세요. 아, 요새 중고 거래에 이런 사기꾼들 많아요. 와, 나 이런 십장생이. 아이씨. Namun betapa kecewanya ia ketika mesin cuci yang dikirim ternyata tidak berfungsi sama sekali. Ia sadar bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Soo-hyun yang tidak terima segera melapor ke polisi. Di sana ada detektif Ju dan detektif Na yang sedang bertugas. Namun detektif Ju menjelaskan bahwa kasus penipuan siber seperti ini memiliki antrean ribuan berkas dan butuh waktu berbulan-bulan untuk diproses. 잡는데 얼마나 걸려요? 요즘 이런 사건들이 눈 뜨고 많아가지고요. 30만 원 날아갔어요. 예, 저희도 웬만하면 빨리 수사하려고 그래서 하는... 얼마나 걸리는데요? 보통 이게 한 3달에서 4달 정도 걸립니다. 와, 잡는데 그렇게 오래 걸려요? 아니요, 수사 시작이요. 이게 어제 오늘 딱 이틀 동안 보이스피싱, 인터넷 상거래 사기, 노원구에서만 100건 아주 오래 걸릴 수도 있거든요. 재촉하지 마시고 좀. 알겠습니다. 수고하세요. Jawaban dari polisi semakin memicu amarah Soo-hyun. Karena tidak puas, ia memutuskan untuk memburu penjual itu sendiri. Ia berhasil menemukan kembali akun penjual dan mulai meninggalkan komentar peringatan di semua unggahannya, menyebut penjual sebagai penipu. Aksi ini membuat penjual kehilangan pembeli dan merusak bisnisnya. Tapi Soo-hyun tidak menyadari bahwa penjual yang ia hadapi ternyata adalah seorang pembunuh berantai psikopat yang sangat berbahaya. 40만 원. 이민 때문에 급처분. 성비 후사자로. 이민 때문에 급처분. 너 다 걸렸어. 뭐야, 이거 왜 복사가? 뭐야, 이거 사진이야? 네. 아, 이놈 잔대가리 엄청 굴려서 되게. 너그 양아치 장사도 이제 끝났대. 웃기고 있네. 경고 좋아하시네. 하나도 안 무섭거든요.
Sejak malam itu, hidup Soo-hyun berubah menjadi mimpi buruk yang berjalan. Teror psikologis datang bertubi-tubi tanpa henti. Informasi pribadinya telah bocor total. Ia mulai menerima panggilan telepon cabul. Pesanan makanan tak pernah ia minta terus berdatangan. Dan yang lebih menakutkan, pria-pria asing mulai mengetuk pintu apartemennya di tengah malam. Jejak penyusup mulai terlihat di rumahnya. Semua ini adalah teror yang dirancang untuk menghancurkan kehidupannya. Soo-hyun yang awalnya percaya diri, kini mulai ketakutan dan hidupnya perlahan berantakan. 사진 찍는 거야? 나 이거 모으잖아. 네, 장수연입니다. 안녕하세요. 무료 나눔 때문에 전화드렸는데요. 네, 뭐라고요? 잘못 거셨습니다. 여보세요? 아, 예, 안녕하세요. 아니, 무슨 무료 나눔이요? 세탁기 무료 나눔 올리신 거 아니에요? 기요? 네. 아닙니다. 아, 무슨 세탁기 무료 나눔만이 해. 전화기 아주 불이 나네, 불이 나. 아, 뭐야. 치킨이요. 치킨 안 시켰어요. 여기 네오빌 302호 맞죠? 깜짝이야. 깜짝이야. 저는 안 시켰는데. 서로 성수육 하나요. 아니, 저... Terungkap bahwa si psikopat telah menyebarkan nomor telepon dan alamat Soo-hyun ke situs dewasa, berpura-pura menjadi Soo-hyun yang sedang mencari kepuasan instan. Soo-hyun berteriak histeris dari dalam rumah menyuruh pria itu pergi. 누구세요? 저 무슨 연락이요? 그 남자친구한테요. 당장 안 가면 경찰 부를 거예요. 야, 네가 불렀잖아. 불러놓고 왜 이래? 여기 노원구 동일로 24 네오빌 302호인데요. 지금 가봤는데 없어요, 집에. Polisi akhirnya mulai serius menangani kasus Soo-hyun. Bersama detektif Ju, mereka melacak alamat penjual. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Sesosok mayat tergeletak di dalam rumah. 아, 여기 사시는 분 실종 의심 제보가 있었어요. 혹시 안에 계세요? 뭐야? 나한테 말도 안 하고 이사를 간 거야? 이거 웬일이니? 이 학생 그렇게 안 봤는데, 버리고 간 거야? 이게 뭐야, 이거? Disinilah fakta mengerikan terungkap. Akun-akun yang digunakan untuk menipu selama ini adalah milik para korban yang sudah dibunuh oleh si psikopat. Soo-hyun semakin terkejut. Ia menyadari bahwa ini bukan sekedar penipuan biasa, tapi ia terlibat dengan seorang pembunuh berdarah dingin. Nyawanya sendiri kini dalam ancaman serius. 장수현 씨 집 앞에 순찰차 배치하라고 전해.
잘 모셔다 드려. 나오고 있어. 질문도 하나 안 나왔는데요? 시간 없습니다. 최근 통화 기록에 나온 사람들한 Ketegangan mencapai puncaknya ketika si pembunuh mulai bertindak nekat. Dalam aksi pengejaran yang brutal, Detektif Na yang berusaha menangkap pelaku justru dijebak hingga mengalami kecelakaan mobil tragis dan tewas di tempat. Kematian juniornya membuat Detektif Ju murka dan bersumpah akan menangkap pelaku dengan cara apapun. Karena si pembunuh selalu selangkah lebih maju, mereka menyadari satu hal. Si pembunuh tahu semua pergerakan Soo-hyun karena dia bisa melihat isi rumah Soo-hyun. 지난번 날짜 이후에 또 기록되면 말씀해달라고 하셨어요. 전원이 꺼져 있어 삐 소리 후 소리 아저씨 주차하시면 안 돼요. 경찰이에요. 근무 중이에요. 아니 4일 전에 장수현 씨 신고받고 출동했을 때랑요. 휴대폰 때문에 갔을 때 배달 때문에 갔을 때도 그 놈이 거기 있었습니다. 우리 근처에 같이 있었. 너 누구야? 맞다, 너지. 세탁기. 또 정신 새끼 뭐 하는 거야? 주유사님! 주유사님! 정신 차리세요, 주유사님! 승현아! 나 승현아 임마! Saat Detektif Na menyadari bahwa si pembunuh sedang membawa kabur Soo-hyun, ia langsung mengejar mobil pelaku. Terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan di jalan raya. Dalam pengejaran itu, mobil mereka akhirnya mengalami kecelakaan hebat. Soo-hyun berhasil selamat meski mengalami luka-luka. Sedangkan Detektif Na terluka parah dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, si pembunuh berhasil melarikan diri, sehingga kasus belum benar-benar selesai. 예, 북부서 사이버 수사대 주철호입니다. Beberapa waktu kemudian,
Detektif Ju memberitahu Soo-hyun bahwa Detektif Na meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Kematian Na menjadi pukulan besar karena ia hampir berhasil menangkap pelaku. Namun cerita belum berakhir. Di kereta bawah tanah, Soo-hyun tanpa sengaja mendengar seseorang membicarakan akun penjual barang bekas yang hendak pindah ke luar negeri. Ia langsung sadar bahwa itu adalah pembunuh yang sama. Soo-hyun kemudian bekerja sama dengan Detektif Ju untuk memasang jebakan. 오래 안 걸릴 거야. 내가 금방 찾아갈게. 알았지? 내가 금방 찾아갈게. 주영사님, 그놈이 우리를 찾으면요? 예? 그놈이 나를 찾아오게 하면요? Soo-hyun dan Detektif Ju menyusun rencana untuk menjebak si pembunuh. Mereka menghubungi penjual dengan menyamar sebagai pembeli lain. Soo-hyun menyamar sebagai Dalja. Tapi si pembunuh bukanlah orang bodoh. Ia selalu selangkah lebih maju dan sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Permainan kucing dan tikus pun dimulai. 너 어떡해, 이 방법밖에 없는데. 너 그러다 진짜 병 걸려. 지금 약속 장소로 나가고 있어요. 저도 거의 다 왔는데 여기 시간도 남았으니까. 그 이번에도 여학생이라 그러셨죠? 그래도 확인 한번. 저기요. 그 다이슨 아, 좋아. 그 판매자가 여학생. 동생이 올렸는데 그 세상이 하도 험하다 보니까는 저보고 대신 나가달라고. 아 이게 선물 받을 거라고요? 네. 저기요? 아, 좋아. 작동 확인을 한번 해봐도 될까요? 네. 아 테스트 해보셔야죠. 집 앞에서 기다리고 있을게요. 확인하시고 돈 주시죠. Awalnya, pembunuh mengira perempuan yang sedang ia buru hanyalah korban lain yang bisa dengan mudah disingkirkan. Namun saat berhadapan langsung, ia baru sadar bahwa perempuan itu adalah Soo-hyun, orang yang selama ini terus mengganggu rencananya dan hampir membongkar identitasnya. Kesadaran itu membuatnya semakin kalap karena ia tahu tidak ada jalan kembali. 어딨어요, 주영사님? 거의 다 왔어요. 그럼 지금 어디 있어요? 1층이요, 잠깐만요. 너 맞지? 이게 아직 집이 아니야? 이게 뭐야 이씨. 꼭꼭 숨어가지고 내가 못 찾을 줄 알았더니 별로 잘 찾아왔네. 그래. 너만 죽으면 되겠다. 정말 나만 할 것 같... 넌 잡히게 돼 있어.
Film berakhir dengan Soo-hyun yang kembali ke rutinitas pekerjaannya seperti biasa. Ia mendengar berita tentang kematian si pembunuh di radio. Tapi ada pesan yang menggigit. Meskipun satu pembunuh telah mati, masih banyak penipu dan penjahat serupa yang berkeliaran di dunia online. Soo-hyun mungkin selamat, tapi ia akan membawa trauma ini seumur hidupnya. Nah, itulah akhir dari perjuangan Soo-hyun menghadapi seorang pembunuh yang memulai semua terornya hanya karena sebuah transaksi barang bekas. Untungnya, semua berhasil berakhir dengan sang pelaku ditangkap sebelum memakan lebih banyak korban. Kalau kalian suka alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.